अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को YouTube वीडियोस के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने का तरीकाकार समझाऊंगा। अगर आपका एक YouTube चैनल है, आप उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप अपनी वीडियोस के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं, इन वीडियोस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स के कमेंट आते हैं कि आप हमें बताएं आप थंबनेल कौन से सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस तरह का थंबनेल बनाने का तरीकाकार आपको समझाऊंगा और A to Z आपको गाइड करूंगा। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दें और वो लोग जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए आपके पास दो सॉफ्टवेयर होने चाहिए, एक InPage और दूसरा Corel Draw। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जितने भी थंबनेल्स बनाए हुए हैं, मैंने कोई भी थंबनेल अभी तक डिलीट नहीं किया, वो सारे मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह की मिलती जुलती वीडियोस होती हैं जिनके लिए आप उसी थंबनेल को थोड़ा बहुत एडिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Corel के अंदर मैंने थंबनेल की एक बेस बना के रखी हुई है और इसकी ये जो बेस फाइल है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी वीडियो होती है उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं थंबनेल बना लेता हूँ। थंबनेल बनाने के लिए आपकी वीडियो जिस भी टॉपिक पर है, फॉर एग्जांपल अभी मैं जो आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा वो है ITS, इंटीरियर टेस्टिंग सर्विसेज। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर बनाते हैं तो जो भी डिपार्टमेंट है आप उसका लोगो इस्तेमाल करें। अगर आप किसी और सर्विस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो आप उसके लोगो को इस्तेमाल करें। उससे होता ही है कि आपकी जो वीडियो होती है, आपका जो थंबनेल होता है, उसमें थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक आ जाती है। तो आप लोग किस तरीके से डाउनलोड करेंगे मुतलका डिपार्टमेंट का लोगो या जो भी सर्विस है उसका लोगो, वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। तरीकाकार बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ITS लोगो। ये देखें, जो ही मैं लिख कर सर्च करूंगा तो ITS के जितने भी लोगोज होंगे वो सर्च हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, लोगो के ऊपर आप लोग क्लिक करें, इमेज आपके सामने इस तरह आ जाएगी और आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज के बटन पर क्लिक करें और Corel के अंदर आके यहाँ पे Ctrl V करेंगे तो वो लोगो पेस्ट हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी डिपार्टमेंट का लोगो या कोई भी इमेज जो आप अपने थंबनेल के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ITS का लोगो पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी मर्जी से इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो सर्विस है उसका नाम यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है। आप InPage की मदद से इसको टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो मैंने फॉन्ट इस्तेमाल किया है वो है बम्बे ब्लैक। आप इस फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की आपको राइटिंग मिलेगी, इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और शेप में यहाँ पे इसको कलर रेड ही दे देता हूँ और इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया हुआ है तो मैं यहाँ पे Ctrl V करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज तब्दील कर देता हूँ, यहाँ पे एरियल ब्लैक, और इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर के अंदर कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि शेप से इसका साइज बड़ा है टेक्स्ट का, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने टेक्स्ट को बिल्कुल शेप के हिसाब से फिट कर लेना है। उसके बाद ये जो शेप है मैं चाहता हूँ कि इसके ये जो कॉर्नर है थोड़े से राउंड हो जाएं, तो उसके लिए मैं शेप को सेलेक्ट करके मेरे पास ये जो शेप टूल है इसकी मदद से इसके कॉर्नर को थोड़ा सा मैं गोल कर दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है अगर इसको मैं वाइट कर दूं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ाकार से आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है मेरी वीडियो का वो है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार। तो उसको आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी नुमाया करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह आपकी वीडियो का जो मेन पॉइंट है आप उसको मज़ीद बड़ा करके यहाँ पे लोगों को दिखाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार था उसके अंदर दो मेन पॉइंट्स थे, एक था ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग और दूसरा था एप्लीकेशन प्रिंटिंग। तो वो दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो आप इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ पर इसके सामने कोई तस्वीर लगा दें। तस्वीर इस तरह की होनी चाहिए जिसके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मुतल्लिक़ कोई इमेज हो।
تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ تھمبنیل اور زیادہ پروفیشنل لگے گا۔ تو تصویر کے لیے یہاں پہ آپ گوگل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گوگل کے اندر میں یہاں پہ لکھتا ہوں آن لائن رجسٹریشن کلپ آرٹ۔ یہ دیکھیں جو ہی آپ لوگ آن لائن رجسٹریشن کلپ آرٹ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف تصاویر آ جائیں گی آن لائن رجسٹریشن کے حوالے سے۔ آپ کسی ایک تصویر کو یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن رجسٹریشن کے حوالے سے یہ بھی تصویر ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی تصویر ہے۔ آپ جو بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو اس کے نیچے بھی آپ کو مزید تصویریں نظر آ جائیں گی۔ آپ کوئی بھی تصویر چوز کر سکتے ہیں۔ میں اسی تصویر کو اٹھا لیتا ہوں، رائٹ کلک کر کے میں یہاں سے کاپی کروں گا اور اس کے بعد کورل کے اندر جا کر اس کو میں کنٹرول وی کر دوں گا۔ تصویر کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اس کے اندر جتنی زیادہ تصاویر کا استعمال کریں گے اتنا یہ تھمبنیل پروفیشنل نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ کوئی اور لائن لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آن لائن رجسٹریشن کے حوالے سے یہ پکچر ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی۔ تو یہ پکچر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ متعلقہ پکچر کا نام لکھیں، فار ایگزامپل آن لائن رجسٹریشن اور آگے کلپ آرٹ لکھ دیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگ کوئی اور پکچر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ متعلقہ نام لکھیں اور اس کے آگے آپ نے صرف کلپ آرٹ لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ کرتا ہوں بائی کلپ آرٹ۔ تو آپ بائی کے متعلق جتنے بھی کلپ آرٹ ہوں گے وہ میرے سامنے آ جائیں گے، ان کو میں اپنی ویڈیوز کے اندر استعمال کر سکتا ہوں۔ تو یہ تھمبنیل اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح جب آپ لوگوں کا تھمبنیل کمپلیٹ ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس کو سیو کرنا ہوگا یا ایکسپورٹ کرنا ہوگا۔ تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ایک بٹن ہے ایکسپورٹ کا۔ اگر اس کی شارٹ کی بات کی جائے تو کنٹرول ای اس کی شارٹ کی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ونڈو میرے سامنے آ گئی ہے اور میں یہاں سے ڈیسک ٹاپ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ فائل کا کوئی بھی نام ٹائپ کر سکتے ہیں اور سیو ایز ٹائپ کے اندر آپ لوگوں نے یہاں سے پی این جی سلیکٹ کرنی ہوگی۔ آپ جے پی جی بھی کر سکتے ہیں، پی این جی بھی کر سکتے ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسپورٹ کا بٹن پریس کریں گے، آپ کے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی۔ سمپل آپ لوگوں نے اوکے کر دینا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوبارہ اوکے کر دینا ہے۔ یہ فائل آپ کی ڈیسک ٹاپ کے اوپر یا جس بھی لوکیشن کے اوپر آپ نے فائل سیو کی ہوگی وہ فائل سیو ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر یہ فائل سیو ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھمبنیل سیو ہو چکا ہے۔ یہاں پہ امیج یہ اس لیے شو ہو رہی ہے کہ میں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا ہے۔ یہاں سے میں اس کو ڈیلیٹ کر کے اگر دوبارہ سیو کروں گا تو یہ بالکل ریئل لک میں سیو ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ ایک پروفیشنل تھمبنیل بنا سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کورل یا ان پیج کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ ایک پروفیشنل تھمبنیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کورل ضرور سیکھیں۔ اگر آپ کو نہیں آتا کورل تو آپ لوگ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک کورس بائی کر کے دے سکتا ہوں جس کی فیس انتہائی مناسب ہوگی، اور وہ کورس کرنے کے بعد آپ کورل ڈرا پروفیشنل طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ آپ لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں، تھمبنیل بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ وزٹنگ کارڈ بنا سکتے ہیں، شادی کارڈ، یعنی ڈیزائننگ کا جتنا بھی کام ہے وہ سارا آپ لوگ سیکھ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دیجیے وسیم عباس کو اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔